सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में हमने ख़ास तौर पर बात करने की कोशिश की है इंटररेशियल और इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में। जी हाँ, अमेरिका के अंदर आने के बाद मुझे ख़ास तौर पर जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ा और मुझे मौका भी मिला कई जगहों पर, वो ये था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की एक दूसरे से शादियाँ भी होती हैं और कभी कभी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लेकिन मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आपस में शादियाँ करते हैं। ये मेरे लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था और मैंने कोशिश की है आज के इस शो में कि इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ना सिर्फ ये कि ऐसे कपल से आप लोगों की मुलाकात करवाऊं जो दो अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि चंद ऐसे पाकिस्तानियों से भी आपकी मुलाकात करवाऊं जिन्होंने कई ऐसे लोगों से जो कि मुस्लिम थे लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनसे शादियाँ की और आज खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। इंटररेशियल मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस खासा मुश्किल और पेचीदा टॉपिक है और इसी बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी हमारी साथी रिपोर्टर और हमारी एंकर मौजूद है, सारा जमान। सारा, थैंक यू सो मच। एनी टाइम हमें सिग्नल के पास मिलने के लिए बहुत नो प्रॉब्लम एट ऑल, एनीवेयर जहाँ कहेंगी आप। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज हम लोग खास तौर पर इस शो पे बात कर रहे हैं इंटरफेथ और रेशियल मैरिजेस होते हैं। अमेरिका में आप काफ़ी अरसे से रह रही हैं, यहाँ पर कई इस किस्म की शादियाँ आपने देखी होंगी। कैसा एक्सपीरियंस आपने उन लोगों का देखा है, उन कपल्स का? पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं इस तरह की शादियाँ, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेशियल डाइवर्सिटी है। यहाँ पे सड़क पे चलते हुए आपको हर रंग के लोग नज़र आते हैं, तो इंटररेशियल मैरिजेस पहले से ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि बहुत ज़्यादा अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, इन द सेंस कि आप जैसे सड़क पे आप बाज़ औक़ात देखते हैं कि अगर एक दो मुख्तलिफ रेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जा रहे हैं तो लोग एक दफ़ा उनको ज़रा मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये इकट्ठे जा रहे हैं। अभी भी ये चीज़ थोड़ी सी है, लेकिन जहाँ तक ये बात है ना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आई वुड से कि ज़्यादातर लोगों का इसलिए एक अच्छा नॉर्मल शादी वाला ही एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे ही पसंद से शादी करते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं है कि ये शख्स कैसा है तब तक तो ज़ाहिर सवालात थोड़े होते हैं। बट इफ़ यू ऑलरेडी नो कि आप जिस बंदे से शादी कर रहे हैं या कर रही हैं उसकी नेचर कैसी है, वो किस घर का है, उसके सोचने का अंदाज़ कैसा है, तो बहुत से लोग ये सोच के शादी करते हैं कि जी अगर ये बंदा मेरी तरह सोचता है, समझता है, तो दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी इनका रंग, नस्ल वगैरह का इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपके लिए स्टोरी पे इस टॉपिक पर आज लेकर आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी। तहरीमा मिठा पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी क्लासिकल डांसर हैं। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी शादी एक अमेरिकन से हुई भी है। वो ख़ुद पाकिस्तान की एक मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिली से, लेकिन बहुत लिबरल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनके हस्बैंड का ताल्लुक़ यहाँ नॉर्थ कैरोलिना की एक बड़ी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली से है। सो मैं आज आपके लिए उनकी एक वेडिंग एल्बम नहीं बल्कि एक लाइफ एल्बम लेकर आई हूँ जिसमें आप ये देख सकेंगे कि कैसे वक्त के साथ साथ उनकी ये रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत होती रही है। सो लेट्स टेक अ लुक। मेरे वालिदैन जो थे उनको बिल्कुल इस बात से कोई बिल्कुल हैरानी या परेशानी नहीं थी कि भाई ये कहीं और से आते, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है उनकी भी शादी आयरिशमैन से हो चुकी है। मेरे जो वालिदैन हैं उनकी मिक्स मैरिज है और उनकी प्यार की शादी थी। तो हमारे जहन में ये इन बातों से फिक्र नहीं है। Her family accepted me probably more than my family. I mean, my family was more questioning. They didn't really know. They're not as experienced with South Asia and that part of the world. So there was a lot of confusion and misunderstanding. I think our values are very similar. Our view on life is very similar. What is important to us. Caring for others, seeing life as a challenge or as an experience. I think the only thing that is missing is that he is not able to speak Urdu. Yeah. तो कभी कभी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि वो अपनी सोहबत में हों कि सारे अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, तो ये हंसते हैं कि हाँ तुम भागी भागी जाती हो कि भाई मैंने उर्दू में बात करनी है और पाकिस्तानियों से मिलनी है, और 5 मिनट बाद मुझे आके तुम कहती हो कि चलो चलो घर जाने का वक्त है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी होने के हवाले से या उर्दू बोलने के हवाले से इसका मतलब नहीं कि यू शेयर समथिंग, कि आपकी तबीयत जो मिलती है और आप उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं जो कि बाकी लेते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये इनसे दिल बहुत जल्दी भर जाता है। उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ज़िंदगी में।
अब हम ऐसी ज़िंदगी नहीं रहते थे कि जी एक घर से निकले, गाड़ी में बैठे, शोफर के साथ दूसरे घर में चले गए। हमने रोज़ वॉक पे निकलना होता था, हम बाज़ार जाते थे, आप पारा कभी गए हैं, कभी पिंडी के सदर बाज़ार में निकल गए, तो हमारे पीछे बाकायदा हर वक्त 5 या 6 मर्द लग जाते थे। और पंजाबी में ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की हैं कि ये मुझसे मुड़ के कहते थे व्हाट आर दे सेइंग। ऑफ कोर्स उनको एहसास है कि कोई गलत बात की जा रही है क्योंकि लहजा ऐसा था, लेकिन मैं उनको कभी ये बताती नहीं थी कि उन्होंने कहा कि आधी तो मुझे भी समझ नहीं आती थी बातें, और जो समझ आती थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। But I have to say, I'm understanding a bit what she's saying. After I lived in Pakistan for 7 years, and we were married for 5 of those years. And we would go to the market. All the shopwallas knew us. They accepted me, and even after many years after we go back, they remember us together, remember our child, and greet me very nicely. And once they get to know you and they understand who you are, I think that goes a long way. Terima and I have, I think, 100% feel the same about how to raise our son, Mahyar. I think it's wonderful that he can greet my father, who's a doctor, retired doctor, very conservative, and understand where he's coming from, and at the same time go to Pakistan, go to the market, and enjoy himself there. जहाँ तक अपनी रवायतों की बात है, नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, क्योंकि रिवायत क्या होती है कि आप घर में क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह बैठते हैं, दूसरों का कैसे अदब करते हैं, ये चीज़ें हमारे घर में उसको रोज़ बरोज़ मिलती हैं। And I think all beliefs are, if they're true and they're trying to progress forward, then that's their intent, is to be accepting and tolerant. इसमें सच्ची मेरा यकीन है कि जो इस्लाम का तरीका है वो सूफ़ी तरीका है, कि ये ना कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है कि सही जवाब क्या है या सही तरीका क्या है। सारों के तरीके अच्छे हैं, अगर वो कोई ये बात, मज़हब तो आपके और अपने खुदा के दरमियान है, नियत का किसको पता है, सवाए अल्लाह के। अच्छा सारा, वैसे आपकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाऊंगी क्योंकि आप इतने अरसे से अमेरिका में रह रही हैं, तो एक सजीदा सा सवाल है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस बारे में अपनी राय भी दे सकें और एक्सपीरियंस भी बता सकें। वो ये कि यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर जो वेस्टर्न या फिर अमेरिकन लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी बाज़ औक़ात होती है, या कभी पाकिस्तानी लड़कियों की वेस्टर्न फैमिलीज़ में शादी होती है, तो क्या उन लोगों की आगे चल के अच्छी एडजस्टमेंट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है? आपने देखा है कभी? यहाँ पे जनरली ये होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो दो लोग जो शादी कर रहे हैं वो तो एक दूसरे को जान पहचान के बाद, एक दूसरे को पसंद करने के बाद करते हैं। फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन होता है वो वेरी करता है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। हमने देखा है, तहरीमा ने जैसे कहा कि उनके पेरेंट्स ने तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया उनके अमेरिकन हस्बैंड को, लेकिन अमेरिकन फैमिली को ज़्यादा टाइम लगा तहरीमा को एक्सेप्ट करने में। तो वो चीज़ आज भी यहाँ पर है कि फैमिली का क्या रिएक्शन होता है ये आप जज नहीं कर सकते, लेकिन लड़का लड़की जनरली पहले से एक उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि शादी चलेगी या नहीं, वो सिर्फ वक्त और उन दो लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जमान हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने जितने भी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह यहाँ पे कल्चर को डेवलप होते हुए देखा है, वो सब कुछ इन्होंने हमसे शेयर किया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिनकी शादी एक अफ्रीकन अमेरिकन से हुई और वो एक बहुत ही अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे लगता है कि हर ख़ानदान की जो सोच है ना, वो एक पूरे फिर समाज को बदलती है। अमेरिका के अंदर इंटररेशियल मैरिजेस की चंद एक मिसालें भी मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी शामिल हैं। चंद रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से जिसने शादी की है एक अफ्रीकन अमेरिकन से। कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पर 9 साल गुजरने के बावजूद भी वो एक खुशहाल ज़िंदगी उनके साथ गुजार रही हैं। क्या कहती हूँ अपनी ज़िंदगी और अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में, आइए आपको सुनाती हूँ। जब ये फ़ैसला करने का सोचा तो क्या मुश्किल पेश आई थी इस फ़ैसले में? सच बात बताऊं तो बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। और आप मुझसे पूछेंगी क्यों? मेरे ख़्याल से मेरा ख़ानदान, मेरे माँ बाप,
میری بہن کی بھی شادی ایک ہاف گھنیئن ہاف پاکستانی سے ہوئی ہوئی ہے، تو ہم کافی ملٹی کلچرل فیملی ہیں، اور ایکسٹینڈڈ فیملی بھی، پھپھو، خالائیں، ماموں، ہماری کبھی اس طرح سے پرابلم نہیں ہوئی ہے۔ ہمیشہ یہ ہم سے کہا گیا اچھا انسان ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور شادی اور پھر خاندان سے باہر ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ اگر اپنے ایک اسپیسیفک آپ کا جو ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے باہر ہو، وہ ایک الگ، یعنی مسائل کی ایک پوری فہرست ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس کی وجہ معاشرتی تبدیلی ہے، سوچ کی تبدیلی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر خاندان کی جو سوچ ہے نا، وہ ایک پورے پھر سماج کو بدلتی ہے۔ ایک انسان کی اگر سوچ ہو، جیسے میرے والدین جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں، کبھی دقیانوسی خیال نہیں رہی، ان کی خود کی لو میرج ہوئی تھی، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن معاشرے میں مجھے لگتا ہے مسائل ہو سکتے تھے۔ ہم پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے چیزیں تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی اردو میں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زبان میں شروع ہو جاتے ہیں؟ لڑائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی، میں ہمیشہ جیتتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھے کہ جی کیا بکواس ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، جب ہم سمجھ آتا ہے انہیں، جب بہت جذبہ آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہر انسان اپنی اپنی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن ان کو میری ٹون وغیرہ تو سمجھ میں اوف کیا مصیبت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کچرے میں پھینک دو، یا یہ اچھا ہے یا یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس گرم سرد سے گزرنے کے باوجود بھی یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جب آپ لوگ اس میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں، تو آپ لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایکچولی پاکستانی کمیونٹی یہاں بہت لارج ہارٹیڈ ہے، ان کے دل بڑے ہیں۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کو پاکستانی فوڈ کھانے کا بہت شوق ہے، تو پاکستان کبھی لے کر گئے ہیں؟ جی 3-4 دفعہ گئے، لاہور گئے، کراچی گئے، گوال منڈی۔ اچھا، جب وہ پاکستان گئے کیسا ایکسپیرینس رہا ان کا پاکستان جانے کے بعد، گوال منڈی اور فوڈ اسٹریٹ سے؟ کیونکہ ہماری شادی بھی ادھر ہوئی تھی۔ ثنا، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہر بندے نے ان کو ادھر ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا میرے خیال سے جنہوں نے میرے ہسبینڈ کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ اور بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، جنہوں نے اس طرح انٹر-ریشل میرجز ہوئے ہوں گے، جنہوں نے دوسرے لوگوں سے شادی کی ہوگی جو کہ پاکستانی نہیں ہیں، تو آپ نے کیسا ان کو پایا؟ کیا وہ لوگ بھی اچھے طریقے سے رہ پاتے ہیں؟ ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ فریکوینسی ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے؟ میرے خیال سے کوئی بھی شادی، کوئی بھی ریلیشن شپ میں ایڈجسٹمنٹ تو ضروری ہے، چاہے آپ پاکستانی سے شادی کریں جس طرح ہم بات کر رہے تھے، یا امریکن پاکستانی، امریکن نائجیرین پاکستانی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، سمیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان سے مل کے تھوڑا سا ایک جو ویژن تھا اس حوالے سے کہ یہاں پر جو انٹر-ریشل میرجز ہوتے ہیں، کس طرح لوگ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد بھی کرتے ہیں شادی کی صورت میں، اور اس کے بعد ہنسی خوشی رہتے بھی ہیں۔ سمیہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کے بیچ جو محبت ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ امریکی معاشرہ پچھلی چند دہائیوں میں بہت تیزی سے ترقی کر چکا ہے۔ یہاں پر یعنی کہ 2012 میں اب مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اس معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں تابندہ نعیم۔ یہاں موجود 100 خاندانوں کا تعلق ہے امریکہ کے عیسائی اور یہودی مذاہب سے۔ دونوں عقائد کے ماننے والے یہ لوگ اپنی اپنی مذہبی روایات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر اتوار کی صبح کینسنگٹن میریلینڈ کے ہائی اسکول میں یہ جمع ہوتے ہیں اور یہودی انداز میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اور عیسائی انداز میں بھی۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کسی عقیدے سے متعلق نہیں۔ دعائیہ تقریب ختم ہونے کے بعد بچے کلاس رومز میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں یہودی اور عیسائی دونوں عقائد کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ What do you see? A star in the middle of an apple. سنڈی پور ہوریلس ایک رومن کیتھولک ہیں اور ان کے شوہر یہودی ہیں۔ We really try to honor both. ہم دونوں عقائد کی روایات، عبادات اور بنیادی اصولوں کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The foundation of both religions. ان بچوں کے والدین کو فکر ہے کہ انہیں دونوں ہی مذاہب کے ماننے والے قبول نہیں کریں گے۔
एंजेला व्हाइटहेड क्विगली भी कैथोलिक ईसाई हैं। इनकी अपने यहूदी शौहर से पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। Neither one of us was going to convert. हम दोनों ही अपना मज़हब तब्दील नहीं करना चाहते थे, तो हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जिसे हम दोनों अपना घर कह सकें। We felt home. Part of what I loved about her from day one. पहले दिन से मुझे उनकी जो चीज़ अच्छी लगी वो उनका ईसाई मज़हब था। उन्हें भी पहले ही दिन से मेरा यहूदी होना अच्छा लगा था। Jewish background. अमेरिका में अक्सर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों की पहली मुलाकात तालीमी इदारों में होती है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के डिविनिटी स्कूल के सरबराह चेस्टर गिलिस कहते हैं कि तारकीन वतन की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में मजहबी लिहाज से ज़्यादा मुतनव्वो है, और यही चीज़ बैनुल मज़ाहिब रिश्तों की बुनियाद बनती है। If you marry someone from your own community, अगर आप अपनी कम्युनिटी के किसी शख्स से शादी करें तो आपको हर किसी की हमदर्दी, बर्दाश्त, रवायतें, सकाफती, समाजी और ख़ानदानी त्यौहार मिलते हैं। लेकिन जब आप अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करते हैं तो हो सकता है आपको ईस्टर, पास ओवर या ईद भी मनानी पड़े। celebrating Passover, your first time celebrating Eid. अमेरिका में रहने वाले यहूदी बैनुल मज़ाहिब शादियों के हक़ में नहीं, अक्सर इसे अपनी मजहबी शनाख्त के लिए ख़तरा समझते हैं, लेकिन कुछ का ख्याल है कि ये अमरीकी माशरे में इनकी कबूलियत की अलामत है। हैना क्विगली के वालिद खुश हैं कि इनकी बेटी को इब्रानी ज़ुबान के हुरूफ की पहचान है। Hey, good. और इनकी वालिदा को इनका आर्ट का काम पसंद है। मगर ये सवाल अभी जवाब तलब है कि हैना बड़ी होकर क्या बनेंगी, यहूदी, ईसाई या कुछ और। और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से, यानी कि एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से जिसमें दोनों पार्टनर्स जो हैं वो दो अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन ये आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक यहाँ पर होने वाली 2/3 से ज़्यादा शादियाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के बीच में होती हैं। ऐसे ही एक शादीशुदा जोड़े से आपको मिलवा रही हैं ताबिंदा नहीं। When we're outside of the community, we know that others perceive us as a black and white couple, but inside the house. चार्ल्स स्पीयरमेंट और नैन्सी बर्नेट की शादी को 9 साल हो चुके हैं। वर्जीनिया के जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ 1967 में इनकी शादी गैर कानूनी होती, क्योंकि उस साल तक अमेरिका में 2 मुख्तलिफ नस्लों के अफराद के दरमियान शादी गैर कानूनी थी। रिचर्ड और मिल्ड्रेड लविंग ने ऐसे जोड़ों के हक के लिए आवाज़ उठाई। That was a lot of courage by that couple. इन मियाँ बीवी की मोहब्बत, जुर्रत और कानूनी जदोजहद के नतीजे में उन तब्दीलियों की बुनियाद पड़ी जो 40 साल बाद कामयाब हुई। The changes that have taken place in 40 years. स्पीयरमेंट और बर्नेट की ये दूसरी शादी है। ये कहते हैं कि अगर इनकी मुलाकात पहले हो गई होती तो ये पहले शादी कर सकते थे, लेकिन इनका कहना है कि ये इतना आसान नहीं होता। Because I came from a more conservative, smaller. मेरा ताल्लुक़ एक रिवायती कस्बे से है और मैंने अपने बचपन में अपने से मुख्तलिफ रंग के लोग बहुत कम देखे थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा ख़ानदान उस वक्त इतनी आसानी से इस फ़र्क को कबूल कर पाता जैसे अब कर चुका है। My family at that time would have been able to accept that difference. 40 साला रेचल लर्मन जानती है कि सफ़ेद फार्म अक्सरियत वाले इलाके में मुख्तलिफ रंग वाले को कैसा लगता है। बहुत से लोगों के लिए तो मैं उनके आसपास मौजूद वाहिद स्याह फार्म थी, इसलिए मुझे तो अपना रंग बहुत ही स्याह लगता था। लर्मन की वालिदा सफ़ेद फार्म थी। लर्मन ने 7 साल पहले एलेक्स डियाज एस्पर से शादी की थी। अब इनके जुड़वा बेटे 3 साल के हैं। हमें लोगों के मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ लगते हैं। लर्मन, जिनके वालिद नाइजीरिया से थे, पुरुमीद हैं कि वाशिंगटन में रहते हुए इनके बच्चों के तजुर्बात उन तजुर्बों से बेहतर होंगे जो इन्हें 1970 के ज़माने में अमरीकी शहर बॉस्टन में हुए। being biracial was something that a lot of people did. 2 मुख्तलिफ रंगों की माँ और बाप की औलाद होना इतनी अजीब बात थी कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते थे। उस वक्त तो कोई सदारती उम्मीदवार भी स्याह फार्म नहीं था। क्यूबा से ताल्लुक़ रखने वाले डियाज एस्पर और उनकी बीवी लर्मन अपने बच्चों की तरबियत में लातीनी, हस्पानवी सकाफत और ज़ुबान को अहमियत दे रहे हैं। लर्मन को फिक्र है कि किसी रोज़ इनके बच्चों को उनकी लातीनी विरासत की वजह से वाशिंगटन के मुतनव्वो माहौल में इम्तियाजी सलूक का सामना ना करना पड़े।
لیکن انہیں امید ہے کہ بچے ماحول سے مطابقت پیدا کر لیں گے. I'm hopeful that they will feel more connected to American. مجھے امید ہے کہ وہ میرے مقابلے میں امریکی ماحول میں زیادہ اچھا گھل مل جائیں گے اور انہیں اس ملک میں اپنا آپ اجنبی نہیں لگے گا. They'll feel less that they need to be an either or. ریچل لرمن کے بچے جس امریکہ میں بڑے ہو رہے ہیں وہ ویسے بھی کثیر نسلی ہوتا جا رہا ہے. امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق سن 2000 کے مقابلے میں 25% سے زائد امریکی اس وقت ایک سے زیادہ نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے وقتوں میں جب دنیا کے کئی ممالک میں مذہبی شدت پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے، امریکہ کے اندر مذہبی رواداری کی ایک شاندار مثال دیکھنے کو ملی ہے. کیا ہے وہ مثال؟ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. مذہبی بھائی چارے کا یہ شاندار مظاہرہ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک گرجا گھر میں دکھائی دیتا ہے، جہاں اتوار کو مسیحی اور جمعے کو مسلمان عبادت کرتے ہیں. اس علاقے میں قائم مسجد میں جب تعمیری کام شروع ہوا تو مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ نماز جمعہ ادا کر سکیں. ایسے میں انہوں نے ایک مقامی گرجا گھر سے رابطہ قائم کیا جہاں وہ نماز جمعہ کے لیے جمع ہو سکتے تھے. گرجا گھر کے پادری ڈاکٹر ڈینس پیری کا کہنا ہے کہ جب علاقے کے مسلمانوں نے گرجا گھر میں نماز ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے بخوشی اس کی اجازت دے دی. جب ہمیں مسجد انتظامیہ کی طرف سے فون موصول ہوا کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور انہیں نماز کے لیے جگہ کی ضرورت ہے تو ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. وہ لوگ اس علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ہاں کر دی. پادری ڈینس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو گرجا گھر میں عبادت کی اجازت دی تو کلیسا نے ان کی بھرپور حمایت کی اور زیادہ تر رد عمل مثبت رہا. پادری ڈینس کہتے ہیں کہ جب سے مسلمانوں نے یہاں عبادت شروع کی ہے ان کے مسلمانوں کے ساتھ روابط کا تجربہ شاندار رہا. یہاں امریکہ میں گزشتہ 15 سال سے بین المذاہب مکالمے کے لیے کام کرنے والے ادارے کامن گراؤنڈز کے سربراہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہ واحد گرجا گھر نہیں ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ملک بھر میں ایسے کئی گرجا گھر ہیں جہاں ایسی روایات پنپ رہی ہیں اور مذہبی بھائی چارے اور رواداری کے شاندار مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. امریکہ میں لاتعداد چرچز ہیں جو اس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابراہمک فیتھ کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس ملک کے اندر یہودیت، مسیحیت اور اسلام جس انداز سے یہاں پہ امیگرنٹس آ رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ جیسے پھیل رہا ہے اس بنیاد پہ اور مساجد کی بھی ضرورت ہے، تو وہ مساجد جو ہیں وہ چرچ پوری کرتے ہیں. ڈاکٹر کاظمی کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ایک اچھی روایت ہے بلکہ اس کی مثال اسلامی تاریخ میں بھی ملتی ہے. اسلام کے اندر بھی ایک ایسی روایت موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں نجران کے پادریوں کو اور مسیحیوں کو اپنے ہاں باقاعدہ مدعو کیا، آپ نے دعوت دی، ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا اور مسجد نبوی کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے. اور ایک روایت کے مطابق 2 یا 3 دن وہ وقت وہاں پہ موجود رہا. حضور آپ ان سے گفتگو بھی کرتے رہے، ان کی تواضع بھی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد میں باقاعدہ ان کو اجازت دی کہ آپ اپنی روایات کے مطابق، مذہبی روایات کے مطابق آپ عبادت کر سکیں. یہ روایت ایک ایسی مثال قائم کرتی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے ہمیں ایک ایسی دنیا تخلیق کرنی ہے جس میں ہم سب باہمی تعاون اور رواداری کے ساتھ مل کر رہیں، نہ کہ مسابقت کے جذبے کے تحت. آج کے اس شو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹر ریشل میرجز اور انٹر فیتھ میرجز جو یہاں پر ایک بہت ہی عام بات سمجھی جاتی ہیں، اس کی وہ پکچر جو کہ میں نے یہاں پر آنے کے بعد دیکھی ہے، وہ تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ کے فیڈ بیک کی میں منتظر رہوں گی. آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئی جگہ پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.